دوستوں 9/11 کے خوفناک دن نے افغانستان میں جنگ چھیڑ دی۔ What is that? Somebody hit the World Trade Center or the Trade Center. پاکستان کی اکانومی نے تقریباً $126 بلین کا لاس فیس کیا۔ افغانستان کو انفراسٹرکچر کی لاسز کی صورت میں تقریباً $300 بلین کا ڈیمیج ہوا۔ پاکستان نے تقریباً 5 میجر ملٹری آپریشنز کیے۔ TTP نے تقریباً 122 کے قریب ڈیفرنٹ ٹیررسٹ اٹیکس پاکستان پر کیے۔ 2014 میں پاکستان نے آپریشن ضرب عزم لانچ۔ السلام علیکم فرینڈز، آئی ایم راشد ملک، اور آج کی ہم ویڈیو میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے پاکستان اور افغانستان کا ریلیشن شپ۔ یہ ٹاپک پاکستان افیئرز اور کرنٹ افیئرز ان دونوں سبجیکٹس میں پوچھا جاتا ہے۔ آج ہم پاکستان اور افغانستان کا ریلیشن شپ جب ڈسکس کریں گے تو اس میں سب سے پہلے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ اور ہسٹوریکل آسپیکٹ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ جہاں 9/11 نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، امریکہ پر ہونے والے اٹیکس نے نہ صرف امن و امان کو بدل کے رکھ دیا بلکہ پاکستان کو افغانستان اور امریکہ کی اس جنگ میں دھکیل کے رکھ دیا۔ 9/11 کا جو خوفناک دن تھا، اس کے بعد جو ملینز آف لوگوں کے اوپر اس کا اثر ہوا، وہ ایک ٹریجک انسیڈنٹ سے کم نہیں۔ ہم آج اسی ڈیبیٹ کو ڈسکس کریں گے۔ دوستوں 9/11 کے خوفناک دن نے امریکہ پہ اٹیک کے جواب میں افغانستان میں جنگ چھیڑ دی۔ پاکستان کو دو مختلف ممالک کی جنگ میں دھکیلے جانے پر لاکھوں کی تعداد میں زندگیاں اور ہیوج انفراسٹرکچرل لاسز اور اکنامک لاسز کو فیس کرنا پڑا۔ آپ اگر دیکھیں تو صرف افغانستان میں 1,76,000 زندگیاں لقمہ اجل بن گئی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ واٹسن انسٹیٹیوٹ کی 2023 کی ریسرچ کی رپورٹ کہتی ہے۔ پاکستان میں تقریباً 83,000 کے قریب لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی۔ براؤن یونیورسٹی US کی 2023 کی رپورٹ خود یہ کہتی ہے۔ پاکستان کی اکانومی نے تقریباً $126 بلین کا لاس فیس کیا، اور افغانستان کو انفراسٹرکچر کی لاسز کی صورت میں تقریباً $300 بلین کا ڈیمیج ہوا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا ڈیمیج نہیں ہے، $300 ارب کا ڈیمیج۔ اور پوسٹ 9/11 نے کمپلیٹلی ٹرانسفارم کر دیا پاکستان کی ریجنل پالیٹکس کو اور پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی ڈائنامکس کو۔ لیکن یہ کہانی صرف جنگ تک محدود نہیں رہی، یہ کہانی سینکڑوں سال پہلے سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کا لو ہیٹ ریلیشن شپ 19th سینچری سے چلا آ رہا ہے۔ 1893 میں برٹشرز کی ڈیورنڈ لائن جو سرحدی بارڈر لائن کھینچی گئی، اس کے بعد سے پاکستان اور افغانستان ہمیشہ کشیدگی والے ماحول میں ہی رہے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان کی اس کمپلیکس ٹیرین اور سٹرینڈ ریلیشن شپ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ 1893 کی ڈیورنڈ لائن کو سمجھا جائے۔ افغانستان آج بھی کنسسٹنٹلی ہائی لائٹ کرتا آیا ہے گریٹر پشتونستان کے ایشو کو۔ وہ پاکستان کا جو پشتون ایریا ہے، اس سارے ایریا کو پولیٹیکل اور سیکیورٹی چیلنج بنا کر پاکستان کے لیے پیش کرتا ہے، کیونکہ افغانستان کے نزدیک یہ گریٹ پشتونستان ایریا ہے، اور الٹیمیٹلی ان کا ویژن اور ان کی آئیڈیالوجی اسی پہ بیسڈ ہے، جس نے ہمیشہ پاکستان کے لیے ایک کانفلکٹ کھڑا کیے رکھا ہے۔ 9/11 کے بعد پاکستان نے وار آن ٹیرر کے نام پہ امریکہ کا فرنٹ لائن اسٹیٹ اور ایلائی بننے کے بعد ملٹری فرنٹ پہ بہت ساری قربانیاں دی، لیکن افسوس کے ساتھ پاکستان کو گلوبلی ان قربانیوں کی بجائے کسی اور چیزوں کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ ڈیفنس جرنل 2023 کی ریسرچ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے تقریباً 70,000 ٹروپس کو ڈپلوائے کیا 9/11 کے بعد۔ وار آن ٹیرر کے نام پہ پاکستان نے جتنی جانیں گنوائیں اور جتنی بڑی اکنامک انفراسٹرکچر قربانیاں دیں، پوری دنیا کا فوکس انفارچونیٹلی وہاں سے شفٹ ہو کے پاکستان کی امیج پہ چلا گیا، اور پاکستان کا امیج گلوبل میڈیا نے الٹا ٹارنش کرنا شروع کر دیا۔ Which country is more dangerous to the United States, Pakistan or Iran? Good question. Thank you. Good question. If you'd like me to I would fan say for time, I can. I guess the way I'd say it is, in the here and now, probably Pakistan. حالانکہ پاکستان کی قربانیاں فرنٹ لائن ایلائی اور اسٹیٹ کے طور پہ سب سے زیادہ تھیں۔ آفٹر وار آن ٹیرر، پاکستان از فیسنگ میجر انٹرنل سیکورٹی تھریٹ دیٹ واز سیٹ بائی the then President General Pervez Musharraf۔ In Pakistan, we have 4 threats. The threat from Al-Qaeda, who, as I said, in smaller numbers, but they are there. Number 2, Taliban. The Pakistani Taliban, especially in South and North Waziristan and by your agency. 3 of the 7 agencies, tribal agencies of Pakistan. Thirdly, Talibanization. I call this the third threat, which is spread of the Taliban thinking, their obscurantist views of Islam, trying to spread that into the settled district of the frontier province. And the fourth threat that Pakistan faces is extremism in our society, within certain areas of Pakistan. Extremism spreading there. پاکستان نے تقریباً 5 میجر ملٹری آپریشنز کیے اگینسٹ نارتھ وزیرستان ٹل 2014۔ پاکستان نے وار آن ٹیرر میں فرنٹ لائن اسٹیٹ اور فرنٹ لائن ایلائی US کا بننے کے بعد بہت ساری جانیں گنوائیں اور بے حد ہیوج پیمانے پہ اکنامک لاسز کو برداشت کیا، جس کا پاکستان امپیکٹ آج بھی برداشت کرتا ہے۔ انفارچونیٹلی انٹرنیشنلی پاکستان کی ان قربانیوں کو ریکگنائز کرنے کے بجائے پاکستان کا امیج ٹارنشڈ یاد رکھا گیا، اور لوگوں کا گلوبلی فوکس شفٹ ہو گیا۔ پاکستان نے آپریشن ضرب عزم 2014 میں لانچ کیا۔ یہ آپریشن نارتھ وزیرستان کے ملیٹنٹس اور طالبان کے خلاف لانچ کیا گیا۔ اس آپریشن کے اندر پاکستان
पाकिस्तान ने तकरीबन 30,000 के करीब ट्रूप्स को डिप्लॉय किया, 3500 के करीब तालिबान को न्यूट्रलाइज कर दिया गया और इस ऑपरेशन की सूरत में 1.5 मिलियन के करीब तकरीबन 15 लाख के करीब लोगों को डिस्प्लेस किया गया। ISPR की रिपोर्ट पाकिस्तान के ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट और जो टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए गए उनके ऊपर डिटेल में एक्सप्लेन करती है 2017 की रिपोर्ट। पोस्ट वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान की इस जंग में कुर्बानियां इतनी ज्यादा थीं कि ब्राउन यूनिवर्सिटी की अपनी रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1000 शहरियों में से एक शहरी ने इस जंग का नुकसान उठाया है। अब TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान और दूसरे कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज पे डिस्कशन करते हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो सरहदी इलाका है 2640 किलोमीटर का, इसके 50% एरिया को पोरस एरिया कहा जाता है। उस पोरस एरिया को हाइड आउट के तौर पे यूज करते हुए तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ सुसाइड बॉम्बिंग्स और टेररिस्ट अटैक्स प्लान किए। ये ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट कहती है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज की रिसर्च रिपोर्ट 2023 के मुताबिक TTP ने तकरीबन 122 के करीब डिफरेंट टेररिस्ट अटैक्स पाकिस्तान पर किए और उन 122 अटैक्स की वजह से तकरीबन 73 सिक्योरिटी पर्सनल और 152 सिविलियंस की डेथ हुई। तो इस सब से ये साबित होता है कि जब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को प्रॉपरली सील नहीं किया जाता, रीजनल इंस्टेबिलिटी खत्म नहीं होगी और ये टेररिज्म इंसिडेंट्स ये भी बंद नहीं होंगे। और जैसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने पीस इनिशिएटिव्स का आगाज किया तो इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के नाम पे $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की और ये इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का डेटा है। ये $3 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है ये ज़ाहिरन तो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को और अफगानिस्तान को डेवलप करने के लिए शुरू किया गया है, लेकिन इसकी इमा पे ओवर्ट ऑपरेशंस कैरी आउट कर रही है, जिससे BLA को, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और TTP को डायरेक्ट फाइनेंसिंग की जा रही है और फंडिंग की जा रही है। अब ये जो सब इशूज हमने आपके साथ डिस्कस किए, इन सब इश्यूज का कोई हल भी होगा। तो आइए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल पोटेंशियल के ऊपर बात करते हैं कि इसको फिक्स कैसे किया जा सकता है। अगर वेपनरी, वॉर्स और मुजाहिदीन फिनोमिनन से बाहर निकलें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तकरीबन $5 बिलियन का पोटेंशियल मौजूद है, ट्रेड पोटेंशियल। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक है। और ये पोटेंशियल किस तरह अचीव किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी इंडस्ट्रियल बेस के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत है जो अफगानिस्तान में कसरत में मौजूद है, और पाकिस्तान की इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए अफगानिस्तान एक पोटेंशियल मार्केट बन सकती है, जिससे $5 बिलियन की ट्रेड की जा सकती है। एक स्टेबल अफगानिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी फ्रंट के लिए इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान एक स्टेबल अफगानिस्तान हुए बगैर कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, और इससे फ़ायदा ये भी होगा कि TTP, ISIS और अलकायदा जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ म्यूचुअल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन के साथ और म्यूचुअल सिक्योरिटी पैक्ट के साथ पाकिस्तान जॉइंट अफगानिस्तान के साथ मिलकर ऑपरेशंस कर सकता है, जिससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में पीस इनिशिएटिव से पीसफुल माहौल बनेगा। इससे रीजनल रिलेशनशिप और मल्टीलेटरल एंगेजमेंट जैसे कि SAARC, OIC, SCO और इस तरह की और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा और रीजनल इन्फ्लुएंस भी इंक्रीज होगा। इस इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप से ड्यूरेंट लाइन जैसा 1893 से बिगड़ा हुआ इशू और टसल वो भी सेटलमेंट की तरफ जा सकता है। अब स्पेसिफिक इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात करते हैं कि फ्यूचर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप में किस तरह इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इस इकोनॉमिक पोटेंशियल को हम इस तरह से देखते हैं कि CPEC अगर अफगानिस्तान को सेंट्रल एशिया की मार्केट के साथ कनेक्ट कर दे तो उससे तकरीबन 10 बिलियन की ट्रेड की जा सकती है, और ये वर्ल्ड बैंक की 2023 की रिसर्च रिपोर्ट में मेंशन है, और ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। $10 बिलियन एनुअली ट्रेड पोटेंशियल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तकदीर बदलने के लिए काफ़ी है। सोशल और कल्चरल पोटेंशियल भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि एक फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो छोटे छोटे इश्यूज हैं ये मुसलसल कंटिन्यूअस एंगेजमेंट और कोऑपरेशन से सेटल होते जाएं। जैसे एक रेफ्यूजीज़ का एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के तकरीबन 3 मिलियन के करीब रेफ्यूजीज़ को 3 से 4 डेकेड से पनाह दी हुई है, और इनकी रीपैट्रिएशन, इनकी रिहेबिलिटेशन के ज्वाइंट प्रोग्राम्स और वेंचर्स किए जा सकते हैं। इसी तरह रिलीजियस और कल्चरल टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। सोशल, कल्चरल और एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं। पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, लम्स, पंजाब यूनिवर्सिटीज़ और इस तरह की और यूनिवर्सिटीज़ पहले ही अफगान स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही हैं। इन स्कॉलरशिप्स को गवर्नमेंट के लेवल पे बढ़ावा दिया जा सकता है और गवर्नमेंट इसको प्रमोट करके आपस में कोहेसिव और इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप को प्रमोट कर सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा मकसद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नेगेटिव्स, वो इश्यूज जिनकी वजह से इनका रिलेशनशिप स्ट्रेंड रहा दो कंट्रीज़ का, और इन इश्यूज़ को कैसे सेटल किया जा सकता है, इन सब के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन की गई। आई होप देयर वाज लॉट टू लर्न फ्रॉम इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि और कौन सी ऐसी इनपुट है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप को मज़ीद बेहतर और लविंग रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।